वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब आप देख रहे हैं इफ्तार की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग लाहौर रंग पर। और अभी हम बात ज़रा करना चाहेंगे, आजकल जब हम मेंटल इश्यूज़ की बात करते हैं ना, तो मुझे तो अपने इर्द गिर्द जितने भी मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन किसी ना किसी शेप में, किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ जो है ना वो फाइट कर रहा है, और किसी ना किसी मेंटल इलनेस से जो हालात है उसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी वो नुकसान हो रहा है। वो तो अब फ्रस्ट्रेशन तो रिजवान एक तरफ है, लेकिन आप देखें हम कल भी बात कर रहे थे कि सब कुछ होते हुए भी, पता नहीं आजकल का शायद दौर ही इतना बेबरकती वाला है कि सब कुछ होते हुए भी ना हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस और डाउन फील कर रहे होते हैं। मेंटली हम समझ रहे होते हैं कि हम बीमार हैं, हम ठीक नहीं, और ये लोगों के साथ प्रॉब्लम होती भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एहसास नहीं होता। एहसास एक तो नहीं होता, दूसरा आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि अच्छा हम किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ चले जाएं, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि शायद हमें कोई अगला पागल ही ना करार दे दे। ये भी हमारे यहाँ एक डायलेमा है। ये भी नहीं कहते ना कि हम बीमार हैं या हम जाएंगे तो शायद हम एज अ पेशेंट जाएंगे तो वो हम कबूल नहीं कर पाते। हाँ, हालांकि सबसे अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, हर इंसान के साथ होती है आजकल, तो कंसल्टेंसी लेनी होती है, आप डिस्कस कर सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आपको जाना चाहिए, उसकी तरफ जाएं और एक्सेप्ट करें। है तो बस है, अब इसका इलाज करवाना है, बजाय इसके कि आप अपनी ज़ात में सब कुछ सह के फिर आपकी जो जहनी सेहत है वो ज़्यादा मुतासर होती है। बहरहाल इसी मौजू पर ज़रा हम बात करेंगे। हमें इस मौजू पर डिस्कशन के लिए ज्वाइन किया है राव अब्दुल गफ्फार साहब हैं, जो कि सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। राव अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया और रमज़ान मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी रमज़ान मुबारक। मैं यही बात मतलब मेंटल इलनेस डिस्कस हम करना चाह रहे थे। तो मेंटल इलनेस की जब हम बात करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स की, तो ये मुख्तलिफ शेप्स में हर इंसान जो है, मेजॉरिटी ऑफ अस वो सफ़र कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मेंटल इलनेस को हाउ वुड यू डिफाइन, और उसके बाद व्हाट आर द नॉर्मल कॉजेज जो इसके पीछे होते हैं? थैंक यू रिजवान, थैंक यू रोमा फॉर इनवाइटिंग मी दिस शो। देखें, कुछ ऐसी हमारी हैबिट्स होती हैं जो विच कॉज द मेंटल इलनेस और मेंटल सिकनेस। मैं उन हैबिट्स की बात करता हूँ, फिर थोड़ा सा उनको एलेबोरेट करता हूँ जिन पे हम काबू पाकर हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे जो बड़ी टॉप ऑफ द लाइन हमारी एक हैबिट है विच इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट और जिसको वार फुटिंग पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है, वो है एक्सेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। बिल्कुल ठीक है जी। एक चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, उसने एक रिसर्च की और जो कि बच्चों पे की गई थी। उस रिसर्च के कुछ रिजल्ट्स इस तरह के हैं कि एक्सेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया से ना सिर्फ बच्चों में बल्कि मैरिड पर्सनस में भी और अडल्ट्स में भी एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो कि उनकी मेंटल सिकनेस का बायस बन रही है। इसके अलावा यूके का एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, वहाँ पे एक सर्वे हुआ, न्यूज़पेपर का नाम टेलीग्राफ है। 1500 अडल्ट्स के साथ सर्वे किया गया, उसके रिजल्ट्स रिजवान बड़े हैरानकुन हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 1500 अडल्ट्स लोगों के साथ सर्वे हुआ, उनमें से जो फीडबैक आया वो था 62% लोगों का ये कहना था कि दे फील इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, वो एक एहसास से महरूमी का शिकार हो गए हैं, होते हैं जब क्वेश्चनएयर बने उससे रिजल्ट्स आए। और 60% लोगों का ये कहना था दे फील जेलसी, यानी जब दूसरे लोगों की अचीवमेंट्स, कोई खाना खाने जा रहा है, कोई गाड़ी पे आ रहा है, बाइक पे जा रहा है, सोशल मीडिया पे तो हम अपने पल पल की खबर जो है वो सोशल मीडिया पर हम दे रहे होते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि लोग एक जेलसी का एम्प्टी होना शुरू जेलसी में भी, और कुछ लोग कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और 30% लोगों का ये कहना था कि दे फील लोनली एंड एम्प्टी, वो बड़ा तन्हा महसूस करते हैं, वो खालीपन महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस यूज़। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अगर हम कामयाब तब होंगे जब हम अपना सोशल मीडिया का यूज़ 30 मिनट से कम लेके आएँ पर डे। ठीक है, पर डे 30 मिनट। 30 मिनट से कम लेके आए तो हम बहुत ही कामयाब हो जाएंगे और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आज से सबसे पहले इस पे अमल करेगा। जी रोमा, अगर हम बात करें इसकी सेकंड हैबिट, यकीन है कि आप अमल नहीं कर सकती हैं या ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सेकंड हैबिट जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है वो है स्लीप डेप्रीवेशन। स्लीप डेप्रीवेशन ये होता है कि हम कम सोना, गलत सोना, गलत नींद हमारे याददाश्त, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त और हमारी जिस्मानी ताकत को मुतासर करती है। मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करता हूँ। स्लीप हेल्थ फाउंडेशन है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने रिसर्च की कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उस 100 में से 80% लोग कम स्लीप यानी लेस स्लीप लेते हैं, जो जिसकी वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट एक न्यूज़पेपर है, उसकी एक रिसर्च उसमें पब्लिश हुई। हमारी स्लीप की, नींद की 4 स्टेजेस होती हैं, नंबर 1 और नंबर 2, उसको बोलते हैं लाइट स्लीप। नंबर 3rd स्टेज इज़ अ डेल्टा स्लीप, जो विच इज़ द
which is the first stage of deep sleep. جب ڈیلٹا سلیپ میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے باڈی سے ہمارے سیلز جو ہے وہ گروتھ ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں ہماری بونز کے لیے, ہمارے مسلس کے لیے. اور اسی ریسرچ میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اپنی ایک ون گو میں 7 آور سے کم نیند لیتے ہیں, یا دوز ہو سلیپ لیس دین 7 آورس, وہ کرونک ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, یعنی کہ سلیپ کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا, ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہوتے ہیں. جی ہماری جو گروتھ, لیکن ایکچولی وی آر شارٹ آف ٹائم, تو میں چاہتی ہوں ہم زیادہ سے زیادہ سوال کریں. ایک ہم آپ سے یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ اکثر لوگ ہم میں سے نا بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں, اتنا سوچتے ہیں کہ جو ان کا پریزنٹ مومنٹ ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. So what are the reasons of overthinking again, and how we can stop this overthinking? Very interesting topic and a question. جی اوور تھنکنگ کرنے کی سب سے پہلے وجہ جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم سیلف ڈیفینسو مائنڈ سیٹ اپروچ میں جاتے ہیں, ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ اپروچ میں جاتے ہیں, جب ہمیں فیئر آف فیلئر ہوتا ہے تو ہم اوور تھنک کرتے ہیں. اس اوور تھنکنگ کا نقصان کیا ہوتا ہے, ہم بہت ساری اپرچونیٹیز, بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز کو مس کر جاتے ہیں. اگر ہم اس کو ٹائم پہ کر لیتے تو ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اوور تھنکنگ کو اوور تھنکنگ بھی ایک بری ہیبٹ ہے. اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں, وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. ان ٹپس پہ عمل کر کے ہم اوور تھنکنگ کو بالکل ٹھیک ہے ختم کر سکتے ہیں. کوئکلی ٹپس شیئر کر دیں. جی ٹپس بالکل میرے پیج پہ نوٹ ہیں. سب سے پہلے تو اس کی جو ٹپ ہے کہ اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ پاسٹ ایکسپیرینس. ہوتا یہ کہ ہم اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, ہر وقت ریگریٹ کرتے رہتے ہیں. اس ریگریٹ کی وجہ سے ہم اپنے حال کو پریزنٹ پہ کام نہیں کرتے اور ہر وقت اس میں ڈوبے رہتے ہیں. تھوڑا بہت پچھتاوا ٹھیک ہے, لیکن ہر وقت آپ اگر اس میں رہیں گے تو نقصان ہوگا. ایک بک ہے پاور آف ناؤ, ایک ہارٹ ٹولے کی بک ہے, جس کی کی لیسن یہ ہے کہ 90% لوگ پین فیل کرتے ہیں اپنے ماضی یا مستقبل کو سوچ کے. تو یہ اس کے علاوہ اور اسٹاپ ٹرائنگ ٹو پرفیکٹ آن ایوری تھنگ, یہ ایک ٹپ ہے. اس کے علاوہ اسٹاپ ٹرائی ٹو کنٹرول ایوری لٹل تھنگ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ عمل کر کے ہم ہماری زندگی میں روزمرہ ہوتی رہتی ہیں, ہماری ہر چیز پہ اتھارٹی نہیں اور ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش. بالکل, یہ بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ نے بتائیں. ناظرین, ہم نے اپنے ٹاپک کی جانب بھی جانا ہے اور ہمیں مفتی غلام یاسین نظامی صاحب نے جوائن کیا. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیر عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب آج تقویٰ پہ بات ہو رہی ہے, میں چاہوں گا تھوڑا بتائیے متقی کون ہوتا ہے, چونکہ ہم نے شروعات میں بات کی کچھ متقی کے حوالے سے. قرآن و سنت کی روشنی میں متقی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا ہو, اس کے پیارے حبیب کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کو اپناؤ اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. ٹھیک ہے, جو حلال کو اپنانے والا ہو اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا. ہمیں ایک روڈ میپ مل گیا, اور ہم نے اسی کے اوپر چلنا ہے اور اسی کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر ہم اس کے اوپر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک وہ لوگ سب سے زیادہ معزز ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اس کے لیے صلہ یہ عطا فرمایا ہے کہ اس کو 2 جنتوں کی بشارت عطا فرمائی ہے. آج کے زمانے میں دیکھا جائے نا, ہمارے معاشرتی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے. لوٹ مار جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, رشوت ستانی ہے, چور بازاری ہے. یعنی دیکھا جائے معاشرتی برائیاں ہر طرف آپ کو جا بجا دکھائی دیتی ہیں, ملاوٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر, اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو پھر وہاں پر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ بندہ جو ہے وہ دنیا کو ہی اپنا سب کا سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے, اس کے نزدیک آخرت جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. بالکل ٹھیک. اسی وجہ سے ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب تھوڑا سا تقویٰ کے درجات کے حوالے سے بھی بتائیے کہ ایک عام شخص جو غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے اسے پتہ لگ رہا ہے, کیسے بہتری کر سکتے ہیں؟ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ ادا کرو. یہ وہ عبادات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے اگر مخلوق خدا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ نے مخلوق خدا کا ادب کرنا ہے, خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم, ہر ایک کا ادب اور احترام. جی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. یہ قرآن عزیز کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے. یہاں پر اس بات کی تفریق نہیں کی گئی.
कौन मुसलमान है या कौन मुसलमान नहीं है। आज के ज़माने में देखा जाए ना तो हम लोग जो हैं वो अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों की ज़ातों पर झांकने की कोशिश करते बिल्कुल ठीक हैं, है। जिसकी वजह से हमें क्या टो में नुकसान रहते हैं सब लोग, और ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है किसी ये के टो बहुत में बड़ा रहना। गुनाह है। और जिस तरह के भी मेरे भाई जो है वो भी बयान फरमा रहे थे कि यही वजह है कि हम लोग परेशानियों का शिकार हो जी, जाते जी। हैं। हम अपनी ज़ात जो है अपनी उसमें नहीं परेशानियां रहते। कम होती हैं, दूसरों की ज्यादा होती हैं। दूसरों की ज़्यादा हमें ले ये लेते टेंशन होती है ना उनको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। हैं। अल्लाह तबारक व तआला हालांकि हर एक को की नवाजिश का मतलब हर एक को मिलने का एक वक्त होता है। जी मिलता बिल्कुल, है, सबको आप मिलता है। पूरी कायनात को देख लीजिए, एक इंसान का मिसल दूसरा इंसान नहीं है। यहाँ तक कि ये हाथ की फिंगर टिप्स हैं, वो एक इंसान की फिंगर टिप्स दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं करती। तो इंसान जो है वो कुदरत का शाहकार है। तो एक इंसान को दूसरे इंसान का अदब और एहतराम करना लाजिम है। और अगर वो अदब और एहतराम करेगा, बुजुर्गों का अदब और एहतराम करेगा, माँ बाप का अदब और एहतराम करेगा, खवातीन का अदब और एहतराम करेगा, तो इसी मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत खूबसूरत बात नाज़रीन, बहुत खूबसूरत जबरदस्त। बात।